Good afternoon. Thanks so much for joining us here on 9 News Plus. I'm Chris Bianchi. Today, we've got our usual special guest to discuss COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. And today, we are going to chat in both English and in Spanish with Dr. Ricardo González-Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza. And if you have a question in either English or in Spanish for Dr. Ricardo González-Fisher, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure that it is answered. But as usual, we'll start off today in Spanish. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Chris, por tenernos aquí otra vez con tu auditorio. Thank you, Chris. Sin problema, y además si necesitas esta información en inglés lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos en español. Y doctor, quiero empezar con el aumento de números de casos de COVID-19. Repasemos lo que deberemos hacer en caso de que demos positivo. ¿Qué pruebas debemos tomar para confirmar que podríamos tener el COVID-19? Sí, Chris, tristemente hemos estado notando un incremento en el número de casos. Lástima que no está ahora Vanessa con nosotros para platicar de esos datos, pero sí sabemos que el número de pacientes que han ido a las salas de urgencias ha incrementado hasta 4% y tenemos también un incremento de 16% en personas que están yendo con el médico en general porque tienen COVID ahorita. El índice de positividad está por arriba de 10%. La semana pasada estábamos hablando de arriba de 12%. Entonces, estamos hablando de que estamos en un momento de la pandemia o de la enfermedad que está subiendo, que es muy importante para la gente. Hay varios escenarios. Uno, estuvimos en una reunión con personas, alguien resultó positivo, nos informaron, nos enteramos de que alguna persona que estuvo con nosotros estuvo positiva. Tenemos que pensar cuál es nuestro estatus. Uno, ¿estamos completamente vacunados o no estamos completamente vacunados? Si estamos completamente vacunados, es decir, las dos vacunas, Pfizer, Moderna y su booster, entonces lo más probable es que no pase mucho, pero nos recomiendan retraernos, aislarnos por 5 días. Después de que pasen estos 5 días, hacernos una prueba. Si esta prueba es negativa, podemos continuar con nuestra vida normal. Si esta prueba resulta positiva, entonces importante que o volvernos a aislar por otros 5 días y repetir la prueba 5 días después. Entonces, 5 días, ¿sí? Entonces, para estar seguro, sí, necesitamos 5 días hasta que podamos regresar al trabajo y las actividades normales, ¿sí? 5 días y regresar con una máscara por otros 5 días. ¿Y puede contarnos más sobre los esfuerzos de vacunación que Servicios de la Raza está organizando si alguien viendo esto no está vacunado? Sí, nosotros hemos estado vacunando en el Consulado General de México a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde los martes. Quiero decir, si alguien llega al consulado sin que sea mexicano, nomás tiene que decir que va a la ventanilla de salud y se le puede vacunar. Ahora, una parte de nuestra gente no se ha vacunado porque está trabajando. Entonces, a la salida, a partir de las 4 de la tarde puede venir a Servicios de la Raza. Aquí sí le recomendamos que haga una cita, pero que venga a Servicios de la Raza y lo podemos recibir hasta las 7, 8 de la noche si esa es la única forma en la que puede venir y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, hemos estado en diferentes eventos y este fin de semana vamos a estar en West High School en Aurora a partir de las 10 de la mañana si alguien necesita una vacuna. Entonces, West High School en Aurora este fin de semana a partir de las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias, doctor, por eso. Y eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. Doctor, I'm going to switch things over to English. And with rising case numbers, I think it's really important to go over what we should do in case we do test positive.
what tests should we take to confirm that we might have COVID-19? Thank you for that question, Chris. And it's sad to notice that our caseload has been growing here in the state of Colorado. Right now, the positive rate is above 10%. It's double of the one that we expect to be in a safe position. The number of emergency visits has grown in the past week, as well as the visits to primary care for symptoms of COVID. Now, there's two different scenarios. One is if you tested positive, or if you feel symptoms and you were with someone who was positive, we have those at-home tests that they call the antigen test. You can do those tests at home, maybe wait 5 days after after you were in contact with someone who was positive, or take it right away if you have symptoms. If it's positive, you need to isolate for 5 days at home. Then go back, you can go back to work wearing a tight mask, go back to work wearing that mask for another 5 days. The way to leave your isolation is that you don't have symptoms, you don't have a fever, and it's at least 5 days after you got tested. So 5-day wait and wear the mask and make sure that you're not feeling any symptoms, correct? Exactly. Okay. With that in mind, for those, you mentioned the kind of differences between vaccinated and unvaccinated people. For those who might not be vaccinated at this point, who might want the vaccine, could you tell us about some of the vaccine efforts that Servicios de la Raza is organizing this weekend? Thank you. Yes, we are open at the Mexican consulate to anyone. You don't have to be a Mexican citizen to go there. We have our office there in the main waiting room. You don't need an appointment, just show up and you can get a vaccine every Tuesday. After hours, and we call after hours that in the afternoon after 4 o'clock, people who are just coming out of work can come at Servicios de la Raza and get their vaccine here at Servicios de la Raza in North Denver. So here we are for people who really want the vaccine and had a chance because they were working or they didn't let them take the day off for a vaccine. Now, this Saturday, we're going to be in West High School in Aurora, starting at 10 o'clock, offering first doses, second doses, booster, and the second booster for those who require it. We're going to be there, and every service that we give is free. So a bunch of different free ways to get it. Again, West High School in Aurora this weekend, both days at 10 a.m. Doctor, we appreciate a few minutes of your time. And again, for those of you who might be watching, might have a different question, feel free to email me at chris.bianchi@9news.com. I will make sure it is answered. But in the meantime, that will do it for this week's look at COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos. Thanks especially, of course, to Dr. Ricardo González-Fisher of Servicios de Raza, and we'll see you again right back here next week. Thank you, Chris, and thank you to everyone, and be safe.